ассалому алейкум тамошобинони меҳтарам, ба умеди тансиҳатӣ ва хонаободии шумо барномаи навбатии кошона тақдиматон мегардад. ҳар ҳафта мо таҳиягарони барнома кӯшиш мекунем ки барои шумо мухлисони гиромии қадр намудҳои гуногуни таомҳои миллӣ, хӯриш ва ширинивориҳоро нишон диҳем. имрӯз ҳам мо мехостем барои шумо як намуд самбуса ки ба халтача ба истилоҳ мегӯянд ки кулёчик тарзи тайёр кардани онро барои шумо нишон диҳем. ин намуд самбусаро барои шумо Кадбону соҳибаҷон тайёр мекунад. хуш омадед ба студияи мо таҳиягарони барнома хеле хурсанд ҳастем ки шумо имрӯз бо як намуди нави самбуса хотири мухлисони моро шод кардани ҳастед. аз ин пас мо фикр мекунем ки шумо яке аз мухлисони хеле доимии барномаи мо ҳастед ва бинандагони гиромӣ, агар дар хотир дошта бошед, соҳибабону дар барномаи мо иштирок карда намудҳои гуногуни ширинивориҳоро барои шумо пешкаш карда буданд ва имрӯз ҳам меҳмони студияи мо ҳастанд ки аз ин мо хеле хурсанд ҳастем. бигӯед он самбусае ки шумо тайёр мекунед чӣ гуна аст? асоси самбусае ки имрӯз ман тайёр мекунам аз замбуруғ аст ва баъд ба мо панир, маргарин, 5 дона картошкаи дар об ҷӯшонида шуда, 5 дона тухм, 2 дона пиёз. Инчунин барои ороишаш мо аз кабутӣ истифода мебарем. аввал бояд мо хамирашро тайёр кунем. Маргаринро аз турбтарошак мегузаронем. аз дандончаҳои майдаш? ҳатман аз дандончаҳои майда. умуман анамин чӣ фарқият дорад? Дандончаҳои майда, дандончаҳои баъзан калон мегӯем. Чӣ фарқияташ ҳаст? Фарқияташ дар ҳамон ҳаст ки пеш аз оне ки мо масалан ягон чиз мепазем, ҳатман маргарини мо дар яхдон аст ва вақте ки мо аз турбтарошак аз дандончаҳои майдаш мегузаронем ба мо қулайтар аст кор кардан. гузарондем аз турбтарошака. акнун чӣ кор мекунем? баъд аз маргарин акнун ба мо 3 дона тухм лозим мешавад, фақат зардияш. Сафедияшро истифода мебарем ё умуман истифода намебарем? Умуман истифода намебарем. чанд қадар орд барои шумо лозим аст? дар аввал кам кам ҳамроҳ мекунем ва баъд мебинем ки боз ба мо агар лозим шуд боз истифода мебарем ордро. бояд чӣ гуна бошад хамир? сахт, мулоим? агар хамир сахт бошад ҳамин қадар ба фикрам хубтар аст. дар ин самбусае ки шумо тайёр кардед, боз баъд аз тайёр кардани хамир ҳатман бояд бо мо 15-20 дақиқа дар яхдон нигоҳ дорем. ин монанди хамири варақин мешавад? бале. бинандагони гиромӣ, дар хотир дошта бошед, дар яке аз барномаҳо худи соҳибабону барои шумо тарзи тайёр кардани хамир, ин гуна хамирро нишон дода будед, хамири варақинро. мана ин намуди дигари тайёр кардани хамири варақин аст. бисёр як хамири хуб буд, яъне ба ним стакон об, як қошуқча сирко ва зарди тухм илова карда баъд омехта мекунем ва онро ба маргарин якҷоя мекунем ва хамири дигар намуди резанаки варақӣ мешавад. анамон хамире ки шумо тайёр кардед, то ҳол ман дар хона чунин хамир тайёр карда. бале. торти варақин тайёр карда будед ки бениҳоят хушхӯр аст. тарзи тайёр карданаш ҳам хеле осон аст. масалан дар ин хамир мо 3 дона тухмро истифода бурдем. дар он ҷо бошад танҳо 1 дона тухмро истифода бурдем. ва дар он ҷо намакоб набуд. бале. танҳо анамин бо сирко тайёр кардем. ана акнун 15-20 дақиқа дар яхдон мегузорем. то тайёр шуданаша чӣ кор кардан дар мо замбуруғро
чоркунҷа реза мекунем. инро мезирбонем, бирён мекунем. Замбуруғро чоркунҷа реза мекунем. Намепазем. ба ҳамин тарз реза карда камтар таф медиҳем дар тоба дар муддати 15-20 дақиқа ва баъд пиёз ва руған илова мекунем. яъне дар аввал мо дар тоба беравған таф медиҳем. Бале. Замбуруғро. баъд равған илова мекунем. тарзи умуман тайёр кардани чунин самбусаро аз куҷо омӯхтед шумо соҳибаҷон? дар ҳақиқат ин дар барнома бори нахуст, манам худам якум бор медонам. Азбаски модари ман бисёр ҳам замбуруғро нағз мебинанд ва аз ҳамин замбуруғ як чиз не як чиз онҳо яъне намудҳои гуногуни таомро тайёр бале ва ба мо мепазанд. ва ман тарзи тайёр кардани ин гуна самбусаи яъне ки ба истилоҳ кулёчикро аз модарам ёд гирифтам. хеле хуб, офарин. ҳоло ки замбуруғ хеле дар бозорҳо фаровон астанд, бале ки хуб мешуд ки бештар аз замбуруғ мо таому хӯришҳо тайёр кунем. тамом. марҳамат. думчуоша намекунед? Не. реза намекунем думчуош? акнун замбуруғро таф медиҳем дар тоба. каме таф медиҳем бале дар тоба. ва баъде ки камакак дам хӯрд обашро ҷудо ки кард мо обашро гирифта баъд равған ва пиёзро дуруст реза карда истодам ё аз инам майдатар кунам? не дуруст мешавад? мешавад. манам хеле тунук реза кардан дар кора. бале чоркунҷа не охе? не ман бошам картошкое ки обпаз карда будем мисли замбуруғ реза мекунем. инро ҳам бирён мекунем? не панирро чӣ кор мекунем? аз туфтарошак мегузаронем? не панирро ҳам чоркунҷа реза мекунем. чоркунҷа реза ба мисли ҳам замбуруғ набошад шумо картошкаро реза кунед, ман панирро реза майлаш кунам. ман барои шумо ним тайёр карда додам. панир бале ҳаҷмаш бояд анамихел бошад, калон камтар калонтар ҳам реза кунед мешавад. анамихел. панир чӣ қадар ҳаҷмаш калонтар бошад ҳамин қадар бор болаззаттар мешавад. калонтар карам. бале ҳамин хел ҳаҷма намеқадар. чунки мо инро дар тафтон боз мепазем ку барои ҳамин ҳам агар ки панири мо камтар ҳаҷмаш калонтар биёяд ҳеҷ гап не, чунки боз болаззаттар мешавад. панирро реза кардем. анакунш кор мекунем. акнун мо замбуруғро хабар медиҳем. акнун равған илова мекунем. тайёр аст? пиёз ба фикрама? ба ҳамон қадар ба мо кифоя. пиёзро кай истифода мебарем? ҳозир камтар мо замбуруғро бо равған таф диҳем ва баъд пиёзро мо илова мекунем. балакин чӣ лозим аст? акнун пиёзро метавонем илова карда, чунки аллакай равғани тасфид ҳам замбуруғҳоямон ҳам зир бондем. пиёзро ҳам камтар таф медиҳем. кадбонуҳо аз намак ва маводҳои хушбӯйкунанда метавонанд ки истифода баранд, чунки ба замбуруғ боз таъми хубтар медиҳад. тайёр шуд. ана акнун мо инро ба зарф мегирем ва картошкаҳое ки мо реза карда будем онро ва панирро якҷоя мекунем. яъне ин маводи дохилӣ анамун самбусае ки мо ҳоло тайёр карда истодем. бале картошкаро панирро ҳам мо чоркунҷа реза кардем. бале анро ҳамаашро омехта мекунем. агар ки боз мо мебинем ки намакаш кам бошад боз метавонем ки аз намак истифода бурда ба ин тамашро бинед канем. аз замбуруғ мефаҳмед ё аз чӣ мефаҳмед ки тамаш наст?
аз занбурӯғ основном. نمیدونم. به فکرم اینجا دیگر نمک استفاده بردن لازم نیست چون که ما پنیر رو اینجا استفاده بردیم. خانه ها پنیر الکی نمک دارد. بله خودش نمک دارد. محصولات داخلی تیار شد. این رو یک طرف مونده با خمیر کار میکنیم. ما باید تفتون رو گرم کنیم. پیشکی گیریم. البته. من خمیر تیار است. خمیر رو ما با مانند لیفافه تنوک میکنیم. تیرک. ما باید حتما این رو در یخدان گذاریم. حتما 15-20 دقیقه این الکی در یخدان کنوخیر. تا اون دمی که ما زنبورغ رو تیار کردیم خمیر ما میایستد. خمیر بله در یخدان باید ایستد. چقدر تنوک لازم است؟ باید تنوک شود. بله چقدر تنوک شود همون قدر قبط‌های خمیر زیاد می شود و این با لذت بودن این با سمبوسه ما رو نشان میده. لیفافه بله انا میخوام 4 طرفش به هم دیگر یک کردم بالای هم گذاشته. بله بالای هم میگذاریم و باز با تیرک تنوک. در اینجا ما روغن رو استفاده نمیبریم. نه ما الکی در خمیر از مارگارین 200 گرم مارگارین رو ما استفاده بردیم. برای همین هم با ما روغن لازم نمیشود. اگر که ما دیگر طرز تیار کردن دیگر نمودی بله در همون وقت ما میتوانیم باز از روغن استفاده بریم. در همون وقتی که خمیر ما از نمک‌آب و زردی تخم باشد. دیدید چون که در یکی از برنامه‌ها ما یک نمود شیرینی رو کرده بودیم. اگر نمیدونم در خاطر دارید یا نه پخلوا نام داشت. قبط جدا شده بود. به هر یک قبطش ما مارگارین موریده و یخدان میگذاشتیم و از هر 10-15 دقیقه گرفته باز لیفافه تیار میکردیم و باز به یخدان میگذاشتیم. طرز تیار کردن هر یک خمیر باز نازکی خود رو دارد. برای همین به همه این کدبانا باید اهمیت دهند چون که میتوانند که آنها فراموش کرده هم با مارگارین خمیر کنند و باز هم مارگارین شکنند. باز اون رو استفاده برند. بله. بینندگان گرامی خوب میشد که از مصلحت صاحب بانو استفاده کنید. اکنون ما خمیر رو 4 کنجه میبریم. اکنون ما میپیچونیم یعنی که مواد داخلی رو در درون می‌خوریم. باید باز تنوک‌تر کنیم. باز کمتر ها. بله. کمتر تنوک‌تر هم کنیم هیچ گپ. بعد از پیچوندن ما اکنون محصول داخلیش رو پر میکنیم. الان خیلی یک قاشق میاندازیم. میبینیم که اگر کلانتر باشد باز زیادتر داخل کردن هم هیچ کار نداره. اکنون ولی تفدان نگذاریم. روغن نمیبریم؟ نه. تیار است؟ بله. اکنون برایش زردی تخم می‌مالیم. همه طرفش برابر میمونیم. سمبوسه باز نمودش بهتر میشه. چون این نمود سمبوسه رو ما باری نخست به مخلصان پیشکش کرده استفاده. اکنون به تفدان می‌گذاریم و در مدت 20 دقیقه سمبوسه می‌پزیم. صاحب جان من همه چیز او رو دادیم. با فکرم وقتش هم شد. وقتش هم شد. یک بار می‌بینید سمبوسه ها که روی طبق بذاریم. که می‌بینید؟ تیار شده است؟ بله تیار شدن. تیار. طرز تیار کردن چنین سمبوسه ها ما باری نخست می‌بینیم. شاید بیشتری از مخلصان ما هم باری نخست دیده استادند. آفرین. مرحبا. اکنون بعد بله میگیریم.
با لیفافه مانندی دارد خواهید نخواهید؟ بله من گفته بودم. آفرین صاحبه جان. با نامگوی اون سمبوسه هایی که ما داشتیم باز یک نامگوی دیگر با نام لیفافه گفته میتوانیم باز بینندگان گرامی در یک مدت خیلی کوتاه ما با همراهی صاحبه بانو برای شما نبینید یک نمود نوی سمبوسه رو تیار کردیم که باوری کامل داریم که این سمبوسه روی دسترخوان شما رو حتما آرام میدهد. آفرین صاحبه بانو، بسیار یک نمود اشتها آور زیبا و دسترخوان رو آرام میدهد. سلامت باشید. باور کنید هر دفعه که شما در برنامه ما اشتراک کنید نه اینکه گروه ایجادی ما بلکه تمام مخلصان ما با یک شوق و ذوق برنامه ما رو تماشا میکنند و باوری کامل داریم که باز با شما وا میخوریم و باز با هنرتون مخلصان رو شاد خواهیم کرد. سلامت باشید. دستتون درد رو نبیند. همیشه با برنامه های ما بمانید. بینندگان گرامی، در همین جا به برنامه امشب خاتمه بخشیده به همه شما سربلندی و خانه آبادی تمنا داریم. هفته آینده در آن همین وقت و ساعت ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم. خوش باشید.